قلبي ينادي، قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي، صاح يا هادي يا رب. قلبي ينادي، قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي، صاح يا هادي يا رب. أنت عوني، أنت حصني، أنت عوني، أنت حصني، أنت غوثي، أنت أمني يا رب. أنت عوني، أنت حصني، أنت عوني، أنت حصني، أنت غوثي، أنت أمني يا رب. يا غفار الذنوب، أنت الغفار، يا ستار العيوب، أنت ستار، يا غفار الذنوب، أنت الغفار، يا ستار العيوب، أنت ستار. نادى المنادون، نادى المنادون عند حيرته، من أنت هادي، من أنت هادي، كيف يحتاج. لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني. لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني. لست أرجو غير أني، لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني يا رب. في القيامة تعفو عني. لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني. لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني. لا 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 لست أرجو غير أني،
لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني يا رب في القيامة في القيامة في القيامة في القيامة تعفو عني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني ففي القيامة نرجو السلامة ففي القيامة نرجو السلامة وفي الختام جنات عدن لست أرجو غير أني في القيامة في القيامة في القيامة في القيامة في القيامة تعفو عني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني ففي القيامة السلامة ففي القيامة السلامة وفي الختام جنات عدن وفي الختام جنات عدن كل الخلق نادي يا رب 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 يا الله يا الله يا الله يسبح روحي بحمدك ويلهج صدري بوصفك إلهي فهب لي ضياء إلهي فهب لي ضياء ينير فؤادي بذكرك ينير فؤادي بوصلك لا 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 يا الله يا الله يا الله شمس الكمال عليك السلام يا خير الأنام محيا الظلام يا مسك الختام عليك السلام يا خير الأنام محيا الظلام يا مسك الختام عليك السلام كفاك فضلا بالعلا الأعلى يا خير الملا عليك السلام كفاك فضلا بالعلا الأعلى يا خير
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa waffiqna littiba'is sunnati wa mulazamatil jama'ah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mahsusi bi'adamis syari'ah wa ala alihi wa sahbihi wa adba'i. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Al-ayah. Amma ba'du, kapinareng tomitakar Gusti Allah si amor peceket ngapuli sateja hajat nyampeteni sateja topet manusia saceket esaingkeuna tak cok benabur sakunung nikmat si karamat saben saat epahat nengkak di tempat aropa sehat cukan sempat beten kaula tak akaduan okar pamator si sakalangkong akor kaangkui makulih ate si asor kacepena kotuma banyak kalaban kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin mongku Allah subhanahu wa ta'ala dat semahalohor amar ke kenging nikmat kasampurnaan sengomancer teti jemper semancorong ati juntrong sekak dima peten kaulah sarang sateja ajunan sami kobesah amo jelasah cimet cet mike tempat kadinto kaangkui angrabui ti kanan mulja dari sahibul haja dalam dua atut lampa sekaramat nomor situng salamatan dari lalampan atet kakabinan orang bini para bansoce ceping wirdatus solihah minangka penotre kajunjung komala teretan Muhammad Irlianto sarang Epu Supatmi kalaben kakase ate epon Kacong Abdurrahman minangka penotra almarhum Bapak Asmoi sarang Epu Maisurah malarmu ke bedana akad nikah si ampun kalestarian tepak tangkel salekor Mei 2016 kantor urusan agama Kecamatan Kadur tetia akad nikah si mubarakah saing kedua komanten tetia kinah keluarga secejeh tormoljeh sakinah mawaddah warahmah amin. Atet lampas nomor 2 walimatul aqiqah minangka kompoi dari sahibul haja siaropa aki buana ate sapasang raka-rake Muhammad Ali Wafa sareng Wiwi Susanti sekasampet asmaipon Khalisa As-Sahwa samoga tetia anak poto senyel lebih ate kempang rejekena tor tetia kempengan akere cimata bangsa sengo meseh kalaban song kempang bektena amin ya rabbal alamin. Saperis tempeng pamuji salawat mau ketep tepaka ator dak Gusti Nabi karamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun apek tahtor arakok beten kaulah sarang ajunan dari curang asor setak kaukor dari sakereh kayanaan setak kasamaran kantos beten kaulah sarang ajunan sateja sami kobesah aras saaki ngalserah angin keimanan setak cok beh nyarap sep dari bebe kautek kantos karantep teti babatek. Hadirin sepo anom sekaulaten sami cumamper pangkeliat beten kaula bi asma sahibul hajah sepertama ngaturaki poci selamat atas rabuaipon para ajunan beten kaula tantoh tak bekal mangki okarah sepas ngepas kaangkui morak terngombi esena dede dari sakalangkong pungana angin rasa syukur sika ator dak Gusti Allah semaha ngator atas nikmat epon sika gunung tak kaukor maka beten kaula ngaturaki debu mator sakalangkong seta arontong mator sakalangkong seta kaitong mongku sateja ajunan seampun kalaben ka estuan angrabuih oncengan beten kaula sesaingkeuna sateja ajunan sampai bengal atingkelpan saponapan kaparduan epok compok beng sebeng epon tanto tak lain tor tak benih
kalaben niat nyumpeng doa barokah da anak potoh peten kaula Wirdatus Sholihah sareng Abdurrahman si akad nikahipun ampun lestari elaksanaake tor lahir epon kompoi peten kaula si ampun oleh Pak Polwari malarmo ke pangistorabu longku tor pandua epon sateja ajunan kaserate amal semakbul ajunan Gusti Allah amin. Sekaping dua epon peten kaula bi asma Swahibul Haja tak kalep ngatoraki panyoon saporah setak mangki okorah kabit ingkun sepanangkung tempat sesempet cuken tor ator sekorang akor dek pangkelian para ajunan bintaro imur dajana ngalak betoh ibedana pangatero cek rajana tapeng saking sakak dintoh kabadana beten kaula coma akatia capul semanceng sotek etelanga cora setak ko besah acenguh tek narik tek bintang elangi setengki maka malar mokeh kata sampurnaan kak dinto kakelia sampurna mongku sateja ajunan para rabu sateja oncengan sesami molje tor parcuke anglebeti saparontut okera-okara si ampon kalastarian beten kaula minangka parenteng lampa nyoon eti badi merteh tormaos satekem tareka soce se insyaallah badi ipalastare beje samangkin kak dinto awali kalaben pamukaan se badi ibuka kalaben pamaosan surat Al-Fatihah hal kak dinto badi ipimpin sareng Al-Mukarram Kiai Omarul Faruk ondeken partengkan si nomor 2 lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ilanjutaki kalaban pamausan solawat mahalul qiyam hal kak dinto bedi pimpin sareng Al-Mukarram Ustadz Abdul Wahid Sobri dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bedet arop aki tarik alampas terus epon serah terima mulai dari penyerahan seperti ete buaki sarang simulje ketua rombongan pisan lalake sedari tisah tece timur Pamekasan terosaki kalaban penerimaan sehal kadinto peti wakile sarang ajunan simulje Bapak Haji Muhammad Lutfi SH tarik alampas nomor 4 mau edoh hasanah seepungkos teti hikmatun nikah seperti ecer beaki kalaban cernak tornakna sarang Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ihyauddin Yasin pungkasan tarik kalampa saat samangkin kak dinto badi itotop kalaban doa kaangkoi memimpin beten kaula masraaki dak saliraipun simulje Kiai Haji Hasin Syakur tor sepalengkeng bingkeng ramah tamah hadirin sateja ajunan Bapak Epu Sepo Anom sekaulaten sami cuma berpangkelian sateja tarik kalampa si ampun kauncer dari kabitan kantos pungkasen bedi kalampa kala bentar tep tak mabi pandu pole sarang peten kaula ngereng buka papangkian kak dinto kalaben pamawasan surat Al-Fatihah dak salerai pon semolje Kiai Omarul Faruk peten kaula ngatore. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi minan nabiy wal mursalin wa ala kulli wattabi'in wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin bi asrar bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سمبيل خاطر الشعب القادر جلالي سمبيل خاطر كخليل بن عبد اللطيف البنكلاني سمبيل خاطر معسسين حدث العالم سمبيل خاطر آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وعمامنا وعماتنا ومشايخ مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين على هادي النية وعلى كل هنة صالحة وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بحرمة النبي محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قط يا وجه السرور يا نبي سلام الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله ما رأينا العين سحنت مرحبا مرحبا بسرى إلا إليك مرحبا مرحبا والغمام ما قد أضل
صلوا عليك مرحبا 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 جدا حسيني مرحبا 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 يا خير داعي طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داء أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع ياتي الوداع وجب شكر علينا ما دعا أشرقت شمس الكمال بك يا باهي الجمال جل من سواك حقا دائما للخير ساع طلع البدر علينا من ثاني وجب الشكر ما دعا لله يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفرا عنا الذنوب واغفر عنا السيئات صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله وصلاة الله تغشى عد تحرير السطور أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wasyukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa syafi'ina Muhammadin ibni sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, hadratal afadil, para alim, para ulama, para masyayikh, akhusu ajunan semulja Kiai Haji Ihyauddin Yasin, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Anwar, Pamoroh Kadur Pamekasan. Beliau selaku Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang Kecamatan Kadur Pamekasan sekaligus jajaran pengurus harian Syuriah, pengurus cabang Pamekasan, Syabtina Takzimi serta To'ati Fatwaipon. Ajunan semulja Kiai Umarul Faruk, ajunan semulja Kiai Haji Hashim, sareng sateje para masyayikh, para guru. Syabtina berkurang kesempatan kangkui mator asma agung situng persitung epon, nanging abdina tak ngurangi rasa takdim serta to ada para beliau. Pimpinan tunggal Kepala Desa Bengkes sareng sateje aparatur kelengkapan epon, sateje para undangan, sateje para sepo, sateje para rabu, wabil khusus keluarga besar pisan bini, akhusu pengantin baru berdua, sesat semangkin sedang berbahagia. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat kalaban nikmatipun. Abdina ajunan leres kesempatan esa semangkin kak dinto kasokan sareng Allah pangki kalaban kabedan sampurna dalam rangka temu penganten, temu pisan serta silaturahim antara Kecamatan Kota Pamekasan sareng Kecamatan Kadur. Berikut bunga atas panapa sampun terlaksana sablun epon kak dinto sesuai kalaban sorat hikanan sampun tertera di dalamnya, beserta syukur dak Allah Subhanahu wa taala atas beja dari sahibil bait sekeluarga berupa amanat dari Gusti Allah. Malar manter acara isat semangkin kento tepai dalam karidan epon Gusti Allah serta naungi kalaban syafaat epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpanggil abdina ajunan kangkui mabanyak mau salawat serta salam bitalafudhi Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu, para masyayikh, para pemirsa sesami mulja, atas asmaipun Bapak Asmu'i almarhum beserta Ibu Maisara sederi TC Timur Pamekasan sekaligus seteja rombongan langkong-langkong Nanda Abdurrahman sebagai mantan laki
Edil panyabis da para ajunan secara singkat abdina ngatorakia sempesongkem salam takdim dek seteja para sepoi kak dinto kong langkong pisan bini kalaben pamator assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdina kapubuan amanat kaangkui ngatoraki serta mator pan sepenapan kafarduan sepertama sabadana syukur dek Allah subhanahu wa ta'ala serta muci kalaban salawat salam dek Rasulillah ngatorakia Ananda Abdurrahman kaangkui dimasukkan salah satu keluarga besar Eka Dintoh sehubungan nanda ampun sah menurut agama pernikahannya sekaligus resmi menurut pemerintah kalaban raji tercintai pon Eka Dintoh satejana abdina ngangkep sampurna ben muka-muka tetia kesampurnaan sekayati dari Gusti Allah serta yakoh umat epon Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaban pamator pamasraan Kak Dintoh anyo ona Nanda Abdurrahman yang kepaki salah satu keluarga besar Kak Dintoh saengke bisa berusaha ben mohon dengan hormat kangkui dididik dan dibimbing agar hendaknya bisa menyesuaikan kalaben adat istiadat serta kasokan dari orang sepo sebede Kak Dintoh. Nanda Abdurrahman hampa dari segala-galanya namung esat semakin kento epanorok lalampan seampun teti contoh ben lalampan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangkui teti orang sebisa sempurna dalam kekeluargaan bisa berbahagia membina rumah tangga tor malar manter epanatuli akedi keturunan sesoleh wassolehah sebisa mabunga dek orang sepo sedua apek dek Allah ben atau ada keutusan epon Allah subhanahu wa ta'ala kalaban segala kekurangan serta kehilafan abdina nyoon pangaporah setade batas epon sekapeng dua Nanda Abdurrahman tentunya banyak apek sasarangan atau pengantar setantona sakatera akedu pengistoh buah tangan entah seperti panapah dalam motif epon abdina tak bisa mengoreksi satu persatu nanging satejana Kak Dintoh kangkui pangistoh dek ka orang sepoi Kak Dintoh sareng sateja keluarga besar ben para tretan muka tetia sadaka mutlak tor kateremah kalaben tetih kasampurnaan akhir epon segalanya abdina mator tak langkong merupakan kebanggaan tersendiri buat kami serombongan edilm apangki tor epangki sareng para ajunan kong langkong para sepo sareng para guru muka-muka edilm papangkian kento bisa apekta manfaat serajah tor banyak keluarga besar sederi TC Timur sareng keluarga besar sebedai Kak Dintoh bisa menyatu dalam kesatuan nucuh dek karidan epon Allah subhanahu wa ta'ala kakabinan nanda berdua berikut dalam apepisanan muka-muka tetiah kesampurnaan kabid dari alam dunia sampai depak dek alam akhirat kurang dan khilaf tentunya ampun nampak abdina nyon pangaporah sesubung batas epon sakadintai dalam pamator akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Amma batu ashabul fadilah, masyayikhnal kiram, sedaya alim ulama kong langkong, salerna semul je Dr. Andes Kiai Haji Ihyauddin Yasin, serta sedaya majelis keluarga Pondok Pesantren Miftahul Anwar Kolompek sebedan kaula takdimi. Selana semulja Kiai Haji Umarul Faruk sejugan bedan kaula takdimi. Selana semulja Kiai Haji Muhammad Hasin Syakur sebedan kaula takdimi pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Ad-Durriyah Nyantren. Salam semulja Kiai Abdul Ghafur sarang sedaya majelis keluarga Pondok Pesantren As-Salafiyah Ad-Durriyah Nyantren, sesateja nabedan kaula takdimi, seteja alim ulama, seteja guru-guru saya hadir kesempatan saat mangken sesateja nah bedan kaula takdimi, kong langkong rukuruh rombongan pisan lake serabu epon dari TC Timur. Sesateja nah bedan kaula hormati hadirin undangan sateja prasepo praanum, sesateja nah bedan kaula hormati bitelafut alhamdulillahirabbil alamin, minangka muji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekadimah pagi mangken beton kaula ajunan seteja bisa hadir alongku dek kadinto tempat dalam rangka walimatul urus sarang jugen gelek kadinto bede walimatul akikon jugen teki bede dua acara kadinto. Jadi muka-muka seteja nah tambahna keluarga bekus amantan esat mangken sarang saya lahir selameten Pak Poloarin nah esat mangken sateja nah muga-muga tetia tambah kecemperan, tetia tambah kesenangan kebungaan dari dunya kantos ke akhirat. Ben muga-muga anak sampun lastare pakabin, muga-muga tetia perkawinan sekeridain muka Allah Subhanahu wa taala. Ben potrah saya ampon islameten ki buruh kadinto Pak Poloarih kadinto, muga-muga titip potrah se akunah dek bangsa dek negara kong langkong dek kareng sepo dua nah bendek du guru nah kong langkong dek agama nah iki kadinto agama Islam. Para hadirin sebetulnya kalau hormati merabu perajunan kong langkong seteja masayih alim ulama, seteja hadirin undangan para sepo peranum ingki kadinto terong ngemisah doa brokepon perajunan. Muga-muga sateja nah tetilen-celen khusus epon anak beten kaule seep ampon lastare pakabin kadinto teti keluarga sesakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat masalam bikauli Allahumma sholli ala Muhammad sajeng lanceng ya turakin kebikin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun abek tabeten kaula ajunan minadz zulumati ilan nur. Para hadirin sebeten kaula hormati bi asmah keluarga besar Bapak Erlianto sareng Ibu Supatmi
beten kaula motor sekelangkong atas rabu epon perajunan kong langkong dek kestejeh masyayih dek kestejeh alim ulama dek kestejeh para sepo para anum kong langkong rombongan pisan laki serabu epon dari Tici Timur satejenah kadinto muke-muke rabuna ajunan kadinto itu tiyakina amal soleh seketeremah muka Allah subhanahu wa ta'ala ben beten kaula bi asma tretan Bapak Irlianto sareng Ibu Supadmi nyuun saporah atas satejehal sekorang nyamporna aki muku panggilan epon perajunan kong langkong i dalam hal penyambutan tempat hidangan tor lain-lain epon sekorang parcuke korang nyamporna aki muku panggilan epon perajunan beten kaula nyuun saporah sesubung betes epon. Para hadirin sebeten kaula hormati selanjutnya epon biasmah penerimaan beten kaula beti jawab salam takdim salam songkem pisan laki serabu epon dari Tici Timur bitelafut alaika wa ala rasulikas salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nomor 2 beten kaula neremah atas satejeh pamasraan epon kalaben penapahnya mana ikhlas tor naremah atas satejeh kelebihan tor kekurangan epon tetiten kaula atas satejeh pamasraan saya pasraki dek ke beten kaula naremah namung beten kaula tetap ngemisah dua epon dek kepisan gak dinto sanajen ampon lastari pasraki cek pas pasraki bungkol gak dinto artinya pak kunten gula gak dinto ngemisah dua epon sajeng lancengah khusus epon kong langkong dek kaureng sepoduan tuken dek dukurunah dek lebele sebedena neng Tici Timur kadinto muka-muka beten kaule paringin maunah sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sayang kebetulan kaule bisa bimbing kalau ben bimbingan selesai. Para hadirin sebeten kalau hormati milah dari kadinto beten kauleh mator sekelangkong atas setuju pamasraan epon muke-muke beten kauleh paringin kemampuan kangkui paringin bimbingan nasihat sesuai kalaben syariat epon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya epon juga beten kauleh mator sekelangkong atas sateje papon apa sampon parengaki dek beten kaule sekeluarga beten kaule kadinto gele ide buaki kadinto pada tak letolian jaipon cek pon apa sebektah pade kadinto diri ikhlas apa tak letolian duken pon apa sebektah lepas tak ibeki gele tanpa pasraki gele sanaos kita parengaki pasraki gele derin ikhlas kadinto langsung iteremah muntah kadung saya pasraki ki pun lober kadinto ampun. Jadi dari ikhlas saja dinto. Milah dari paneka atas satejeh kacang kolangan beten kaula umpama epon gelek ki bulu ni pasraki ampon kalak kade ka dinto saporan derin ikhlas neremah ka dinto. Derin kecember kabungan sareng keluarga besar ka dinto. Milah diri paneka beten kaula tak bisa aparing bebelisen namun bisa na doa ki ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala muga-muga sateje saya parengaki ke beten kaula sekeluarga muga-muga titi tambena amal ibadah sekaterema muga Allah subhanahu wa ta'ala ben muga-muga iblis seselangkong percukeh muga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Para hadirin sebeten kaula hormati sekali lagi beten kaula biasa mas sahibul haji sekeluarga Bapak Irlianto sareng Ibu Supadmi manakala pangkiin hal-hal sekorang parcuke muku panggilan epon perajunan kong langkong idelem penyambutan beten kaule pangangkep beten kaule sekorang serkep kong langkong dek kelebele saking helapah beten kaule saking lalayah beten kaule kacang kolangan beten kaule sekeluarga stretanan beten kaule nyona saporah sesubung betes epon mungkin sakadinto sakatir pamator wa akhiron wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwa hasbuna wa kafa wa sallallahu wa baraka wa sallama ala rasulil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa.
Ya Allah ya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Amma ba'd. Hadratas sadat, fadilatul ulama, sateja kiai, sateja pengasuh pesantren, sateja para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa Bengkes, dan sateja nabatan kau hormatin para muallimil Quran, para guru-guru ngaji, dan sateja nabatan kau hormatin rombongan mempelai putra sedari Teje Timur gitu Esa Poin ke Syakroni sareng seteja rombongan selain sebatan kaula sangat hormatin hadirin hadirat para undangan para rabu rahimakumullah. Acara kita nang saat semakin kita iklan dari pernikahan anak seampun lastari iakat beberapa bulan yang lalu, karena akad ampun pan bulan gula ko beter nega ampun sekejap aki nemang moga-moga bareng ente jodohan selanggeng ban sampurna itunya sampai ke akhirah. Moga ngaulia ridha pertolongan dan perlindungan dari Allah. Moga bareng ente ngandung. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin para bustaja, sebatan kaula ngormatin, iklan dari pernikahan, pengumuman dari pernikahan kita sangat penting. Sampai Kanjeng Nabi ada bu, a'linun nikah waja'aluhu fil masajid wadribu alaihi biddufuf. Dabun Kanjeng Nabi paterang pernikahan jadi tak usah tak ngetak segitu artinya lagi itu diumumkan pernikahan antara Abdurrahman sareng bini lagi itu ampun diumumkan bencokop syiar mendatang balah dari berbagai daerah kak itu alhamdulillah nyokna doana para tantretan seteja dabun Kanjeng Nabi waja'aluhu fil masajid pakon sabai masjid pernikahan gitu. Pengumuman pernikahan kita isa pakon sabai masjid kita zaman Kanjeng Nabi kita ada rokok kita ada rokok keng mohon paham mungkin isa sabai masjid beban sangat deka takmir masjid nih abu rambuah di samping berambu dari jajan nih terutama rambu dari pucang jadi keangkui darul mafasid keangkui nolak dia tengah mafsadat maka sabak nenek compon wadribu alaihi biddufuf pakon tapuin hadrah pakon tapui terbang kintol ampun jelas la berdasyiarah tapuin ke ngakui napa ki pelesdis jadi ampun syiar cukup syiar ampunan muka-muka pargen manfaat. Para hadirin para bustaja pernikahan kita bi Al-Quran bi Allah Ta'ala dinyatakan sebagai misaqon ghalidha perjanjian berat. Anapa mak berat? Karena menyangkut tanggung jawab di samping ibadah siraja gencerna nyaman kalakokna cuma tanggung jawab berat ibadah raja kencerna orang akabin kita Abdurrahman mon kita akabin mon kita abini kencerna itekel sepolo bi Allah abun ala ko kencerna itekel sepolo ken cuma mon lamari abini nika bi Allah Ta'ala pas itekel petong polo nika kenceran si umum itekel petong polo mon abini situng nih mon abin situng mon dua nyaman kali aki tak busuk kia kalkulator nih mon dua mon telok atau empat tak napa kau lakuat kertungah
Para hadirin, para bustaja sebatan kau dah sangat hormatin. Cuma nang dalam hal kinto di samping ibadah si raja kencerna, para bustaja si mulja kinto bertanggung jawab itunya benang akhirat. Si merupakan kewajiban dari orang laki. Begitu si kotu penuhin. Para hadirin, para bustaja, tujuan daripada pernikahan Allah Subhanahu wa taala nyebutake nang dalam situng ayat kalaban litas kuno ilaiha, untuk membentuk keluarga sesakinah, untuk membentuk keluarga sebahagia, untuk membentuk keluarga setenang dalam kaudian. Hadirin para bustaja, melalui mimbar semangkin kita dan kula menyampaikan bahwa sakinah, ketenangan, kejemberan, kesenangan dan kebahagiaan kita tak bisa ekaule kecuali kalau bernilai-nilai pangatako dekat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil dan mustahil seseorang bisa menggapai kebahagiaan dan ketenangan di dalam kaudina mentak lebat pangatako si ongkuan dekat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Justru pada orang salah konsep dan salah resep. Esangku kebahagiaan dan ketenangan ekaule kalau bernilai harta dan kekayaan. Esangka kesenangan, ketenangan dan kebahagiaan bisa didapat kalau bernilai pangkat dan jabatan. Sungguh tidak dan tidak. Mustahil untuk ngaulai kebahagiaan kalau bernilai ya kalau berlain pangatako dekat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para bustaja sebatan kaula ngormatin hal kinto benih dan kula berbicara secara mamong gitu para bustaja. Punten berdasar di samping ayat-ayat Al-Qur'an tentang takwa kita banyak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah tentang takut dekat Allah kita banyak ayat senerangaki lebih dari kita. Imam Zainuddin Al-Malibar dalam kitab Azkiyah menyatakan taqwal ilahi midaru kulli sa'adah. Kuncinya bahagia kita takwa Allah. Miftahu babis sa'adah at-taqarrubu ila Allah bi anwa'il ibadah. Kuncinya bahagia kita taqarrub dekat Allah, mendekatkan diri dekat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para bustaja, dari kita dan kuda menyampaikan takok mun beda orang terlalu bahagia cek sampai salah konsep, cek sampai salah resep. Pengatakok dekat Allah Subhanahu wa taala kita bedenang ateh para bustaja. Beni bedenang surban. Beni bedenang ikelampi. Kelampi takwa beni bedenang kuyang kuy beni. Tapi bedenang ateh. Kanjeng Nabi adabu at-taqwa hahuna. Pengatakok kita bedenang ateh. Kanjeng Nabi atau tidak ateh. Para bustaja sebatan kaula sangat hormatin ben amal jaaki, maka dan kula pesankan dekat mantan sedua tidak pasai rasaos siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, apapun aktivitasnya, montero bahagia, montero ketenangan nang dalam kaudian, tak boleh carana jalanna kecuali kalau bernilai pangatako dekat Allah Subhanahu wa taala. Cuma dan kula yakin mungkin nyaran rasana kita pasti sempat untuk takarrub, untuk mendekatkan diri dekat Allah. Iki mendekat dengan yang lain-lain gitu. Iki nyaran biasa. Ben pacar gitu merupakan ibadah si raja kencerna. Sebab mun apolong ben bini mere sekalian neka kencerna pada ben mateen 40 orang kafir nang peperangan. Jadi pada ben perang ben orang kafir mateen 40 orang kafir.
tak kubatir Abdurrahman nih kaki cek talakana rengga apiran nih kan insyaallah moga-moga bi Allah berikan bagus dunia akhirat engki cuma lebih dari kita di samping ibadah siraja kencerna engki kita ten kula mator dekah sedejana bahwa orang keluarga engki kita andi tanggung jawab dunyan wa ukhra na alam dunya benar alam akhirat na alam dunya wajib nafaqain wajib belanjain makana ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu ammak sabin li iyalihi la taksala cepun askia iki tak oleh pas kong jeruk kong anjuk tojuk tak oleh kau tu usaha monrela keluarga untuk mencapai untuk apa memenuhi kebutuhan dalam kaudian para bustaja benih kebutuhan sioldi benih tapi kebutuhan nang dalam kaudian. Para hadirin para bustaja sebatan kaulah sangat hormatin dari kadin to al kasbul halal jihadun cepon kanjeng Nabi kasab si halal kinto merupakan perjuangan sesangat raja kencerna dari kinto semoga Abdurrahman bin Binina moga bi Allah taala pengen ngaulai ridha pertolongan dan perlindungan dari Allah itunya sampai ke akhirat dan moga-moga pengen jadi orang setakarrub mendekatkan diri dekat Allah Subhanahu wa taala dan muka-muka pengen keturunan salihin salihat sehafidil Quran dan hafizat dan muka-muka bi Allah Subhanahu wa taala pengen jadi orang ontong itunya sampai dia ke akhirat amin Allahumma amin asaka ditujukan dan kula aduaki seetemang gelak kelepainya mana iki muka-muka pengen jadi anak seapal Al-Quran seandi pengatako seongkuan dekat Allah dan muka-muka bi Allah taala pengen jadi orang ontong nang itunya sampai dia ke akhirat amin Allahumma amin sekak dintok pamator dari batan kaulah nyokna seporah atas setiap kekurangan kekhilafan akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tukhrina biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka ala darajat wa tublighuna biha khalawayat min jami'il khairat fil hayati wal mamat. Allahumma ij'al hadzal 'aqdah mubarakan wa ma'sumah wa adif bainahuma ulfatan wa qarara wa la taj'al bainahuma furqatan wa firara wa hisama وَقْبِهُمَا مُعْنَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللهم ألف بينهما كما ألفتها بين آدم وحواء وكما ألفت بين إبراهيم وسارة وكما ألفت بين يوسف وزليخا وكما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى برضا الله وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهما ذرية طيبة نافعة في الدين والدنيا والآخرة بسلامة الدائمة والسعادة الأبدية بسلامة اللهم يا الله اللهم بالتقوى بالاستقامة في الدنيا والآخرة اللهم سلمنا من أنفسنا وديننا ومالنا وأهلنا وأهل ودينا وجرنا وترابتنا وأصحابنا من آفات الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ودعانا بأسر الفاتحة. Sungguh senangnya pengantin baru Asoy. Malam pertama oh malu-malu malam kedua padamkan lampu lap. Malam ketiga tak boleh tahu. Oh masa bujang berakhir sudah, dua mempelai tersenyum ramah. Satu hari
tidak berpisah, pagi dan sore rambutnya basah. Senangnya pengantin baru, malam pertama oh malu-malu, malam kedua padamkan lampu, malam ketiga tak boleh tahu. Sungguh senangnya pengantin baru, malam pertama oh malu-malu, malam kedua padamkan lampu, malam ketiga tak boleh tahu. Masa bujang berakhir sudah, dua mempelai tersenyum ramah, satu hari tidak berpisah, pagi dan sore rambutnya basah. Oh masa bujang berakhir sudah, dua mempelai tersenyum ramah, satu hari tidak berpisah, pagi dan sore rambutnya basah. Wahidlah satu, isnillah dua, berkata mantu pada mertua, sungguh senangnya dapat si dia, uang belanja ikut mertua. Wahidlah satu, isnillah dua, berkata mantu pada mertua, sungguh senangnya dapat si dia, uang belanja ikut mertua. Kipaslah kipas mencari angin, menutupi